Mayor og 5 ka opisyales sa Aluginsan guilty sa paghuthot sa pundo sa gobyerno. Si Maris Puyo sa report. Aluginsan Mayor Cynthia Moreno og 5 ka mga opisyales gikumbikto human nasarang guilty sa paghuthot sa pagpalit sa mga construction materials nga mibalor og 1 million pesos niadtong 2007. Lakip sa nakumbikto silang Municipal Budget Officer Nonela Villegas, Municipal Agricultural Officer Marilyn Fordeliza, Municipal Assessor John Lim, Municipal Engineer Orvan Negasca, Municipal Civil Registrar Pipito Mangilumutan o utility workers nga sila Gertrudes Ababob o Emilia Luz Celis. Base sa 28-page decision ni Justice de la Cruz sa Sandigan Bayan, ang prosecution nakakita og igong rason aron makumbikto ang mga opisyales kinsa mipalit og mga construction materials nga wala ni agi og bidding. Gingon ang mga opisyales ni suway og peke sa Certificate of Canvass aron mogawas nga niagi sila og bidding. Ang mga opisyales nakalapa sa Republic Act 3019 o Anti-Graft and Corrupt Practices o Republic Act 6713 o Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Sa pakighinabi sa Sunstar Cebu, si Moreno niingon nga wala pa siya nakadawat og kapi sa denial apan andam sila moapela sa Supreme Court. Alang sa Sunstar Pilipinas, Maris Puyo.